par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force. Chelove katuri anizo nazovaiti yani zanka kili guru ili kakota katuri im praskaz vachitota. Il y a une personne, des personnes en autorité, que ce soit ministre, que ce soit une personne dirigeant, il a toujours une personne qu'il appelle gourou, qui lui parle de son destin, qui lui parle de son futur. Et on takivo takuvajait. Et il respecte cette personne qui Ya parle. vidéo taki din rajeni ya kadev de kakita din rajeni. Je me rappelle, j'étais parti dans un anniversaire Bagati ludi. des gens riches. No ya bila din chelove katuri riadambol. Il y avait une personne qui était à côté, Katuri mini magli paniat kuto. qu'on ne peut pas comprendre. Et ta chelove. Et cette personne, A casa vous êtes à chelove bul. Samui personnel chelove de kak secrétaire kak moni magli paniat et ta chelove. et cette personne apparemment était le secrétaire particulier. On ne pouvait pas comprendre c'était quoi le rôle de cette personne. On davale iye saviette. Il lui donnait les conseils. Il davale sto delat. Il lui disait qu'est-ce qu'il faut faire. Paton moye ta poni ale. Et par la suite, on a compris cela. Yamu gavale tabila charlatan Je pako. pourrais dire que c'était son charlatan. Katori bol paskaz vetie. Et qui était en train de lui prédire, dire des choses. Il se voit ochin munoga ludi balshir tunovnik. Aujourd'hui, il y a beaucoup de dirigeants. Unir svayi chelavek. Ils ont une personne qui parle. No yaka chuva mskazat sevonia. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, On a sies bok. nous avons Dieu. On a se magushi Nous bok. avons le Dieu Tout-Puissant. Katori gavale yaznayu. Dit que je sais. Yaznayu. Je sais. Yaznayu. Je sais. Ibatol kaya. Car il n'y a que On moi. peut ta slova tol kaya. Ce mot qui dit car moi, Tol kaya. il n'y a que moi. Israel itaznajicho te ludi katori tam skaza vatso aniznayu tatibia. Ça veut dire que les gens qui disent qu'ils connaissent par rapport à ta vie, Eta prosta abman. c'est juste un mensonge. Yestoka adin. Il n'y a qu'un seul. On gavri iba tol kaya. Il dit car il n'y a que moi. Znayu Je connais avas. par rapport à vous. Dava miskat gospodam amen. Nous allons chercher le Seigneur. Dava budi miskat ivolitso. Nous allons chercher sa face. Patomosi yestol kayes adin. Parce qu'il n'y a qu'un seul Gaspod bo. Seigneur Dieu. Yon gavri dalshe. Il dit par la suite, Namerenia les projets va blaga. que j'ai en faveur. Eni nazlo. Et ce ne sont pas des projets. Taksho plan katuru uboga yes de la nas. Le plan que Dieu a pour nous, Eta toka va blaga. c'est juste c'est un projet de paix. Eta toka shaste. C'est être joyeux. Tam on gavri niet zlo vetam plani. Il dit il n'y a pas le malheur dans ce plan. Namerene katuru yes avaz. Les projets que j'ai pour vous, Toka de la dobre vishami. c'est pour de bonnes choses. Vous parlez. Vous êtes tombé. Mais ya parle. Tu dis je suis tombé. On gavri yazna na merenia. Tu dis je connais. Etani nazlo. C'est pas pour un malheur. Eta va blaga. C'est pour le bien. No, ya papa luna kakita depress ina kakita davlenia. Je suis tombé dans une dépression ou bien dans une pression. Eta na merenia. Il dit ces projets, Eta va blaga. c'est pour le bon. Eta va blaga. C'est pour le bien. Yon gavri te dalshe. Il dit par la suite, Shobi dat vam. et pour vous donner Budoshnost. un avenir Ina diejdu. plein d'espérance. Brate chose kada yes na diejdu. Vous savez, quand il y a de l'espoir, Otauchini vajna. c'est très important. Kada tuvayo tismonte iti vidis sigda na diejdu. Et quand tu vois que tout le temps il y a de l'espérance, Tam klucha et vera. là-bas il y a la foi qui... Nujna na diejda. Il faut croire. Amen. Amen. Kada vous vidite te shodieti rajdait sakaj didin. Et si vous voyez que les enfants naissent chaque jour, Raditus. soyez dans la joie. Kasleje stota budo shet bog prigatovi de la nas. Ça veut dire qu'il y a un avenir que Dieu a préparé. Bog prigatovi de la nas tota. Dieu a préparé So- quelque chose pour nous. Rodom dieti rajdait sa. À l'hôpital, les enfants naissent. Eta super. C'est super. Yaznayo kada mujili va diese. Je savais quand nous on vivait à Odessa, Tam yes uli sa kosomolskaya. il y a une rue qui s'appelle Itambola Komsomolsk. diet do ekakinaziva isa rodom. Il y avait une maison de naissance. Itam dietus kokaraj daimi Il y avait dieti.
la mort des enfants. etabila samo mayo lubime miesta C'était mon meilleur endroit. kada ya vidil radite ile ni tam ganesha vipivali ganesha daminito no ani vipivali krichali oh mina sino gradil sa mina dos karadil sa uminia Je voyais les parents qui étaient dans la joie, qui prenaient. et de la mineta wa itazinashisho bok itazinashisho yesu kutoka minata kadal shofsio niet tashi yesu budish nos de la été rubionok. Et pour moi, ça veut dire que cet enfant avait un avenir. tashi yesu juste de show Il y aura encore la vie. et dans ce ta dal chez chomos na iti On peut aller encore plus loin. et mina rada valsi vous notre mina Là, à l'intérieur de moi, Budusnost. le futur, Budusnost ina diejda. l'avenir et l'espérance. Kto vas nie obmana vale. Et que personne ne puisse vous To niet na diejda. qu'il n'y a pas d'espérance. Paka vi dishiti. Tant que vous respirez, Когда вы quand vous expirez et respirez, есть надежда. il y a de l'espérance. Budusnost. Il y a de la И vie. Бог говорит во благо. Et Dieu dit que c'est pour le bon. У нас разные жизни, братья и сестры. Nous avons différentes vies. Кто-то может быть устал, Il y a quelqu'un qui est fatigué. кто-то может быть болеет. Il y a quelqu'un qui est malade. У кого-то трудности. Quelqu'un d'autre, il passe des moments Но Бог difficiles. говорит здесь. Et Dieu dit ici, Ибо только я знаю, il n'y a que moi qui connais, ибо только я il знаю n'y a que moi qui connais намерения, les projets какие que j'ai conçus, имею en о вас. votre faveur. Чтобы никто не вас не говорит какие-то вещами. Et que personne ne vous parle d'autre chose. Это я знаю. Et c'est moi qui connais. Давид знал об этом. David connaissait par rapport à ça. Давид так пришел к нему. David, attaque est venu vers lui. Были большие атаки. Il y avait une grande attaque. Забрали жены свои. On a pris les enfants Дети свои. et les enfants. Люди заплакали. Les gens pleuraient. И они стали устали даже плакать. Ils étaient même fatigués. Но Давид понял, Mais David a compris что мне надо идти к Богу. et que je dois aller consulter Dieu. Даже народ начал его атаковать. Même le peuple a commencé à l'attaquer. Но он пошел к Богу. Mais il est parti Он se пошел на consulter. консультацию. Il est parti se Он consulter. говорит, Господь, Il a dit, Seigneur, что мне делать? qu'est-ce que je dois faire? Мне надо идти за эти люди. Et qu'est-ce que je dois aller après ces Бог сказал, иди, Dieu a dit, tu peux aller и ты et победишь. tu auras la vie. Ибо я знаю Et je sais только намерения, projet какие о вас. que j'ai conçu pour Это vous. во благо. C'est en votre faveur. Amen. Amen. Станьте, братья и сестры. Mettez-vous, frères et sœurs. Будем благодарить Богу. Nous allons remercier Dieu. Перед тем, я хочу еще пригласить молодежи. Avant cela, j'aimerais inviter les jeunes, Даже все молодежи, даже которые еще вы не заканчивают, давай всем, пожалуйста. même les Пожалуйста. jeunes qui n'ont pas encore fini. Роланд, пожалуйста, подойдите. Все молодежи, приходите Tous сюда. les jeunes, Всем, пожалуйста. Tout le Даже monde. те, которые не заканчивают, ничего, приходите. et ceux qui ne finissent Дети pas le потом. secondaire, vous pouvez quand même venir. Les enfants vont prier pour eux par la suite. Я хочу, чтобы вы говорили им, J'aimerais que vous le dites. Господь имеет о вас Le Seigneur a pour vous намерения, des projets. которые Он имеет о вас Les projets qu'il a pour vous, во благо. c'est en votre faveur. Идите сюда, что вы Venez ici. стесняетесь? Pourquoi vous avez honte? Иди сюда, иди сюда. Рядом со мной. Mettez-vous à côté de moi. Аллилуйя. Alléluia. Закройте ваши глаза. Fermez vos yeux. У Бога есть намерения. Dieu a des projets. Намерения только во благо. Les projets qu'il a, c'est en votre faveur. Говорите во благо. Dis en ma faveur. Говорите со мной во благо. Dis en ma faveur. Говорите во благо. Dis en ma faveur. Во благо. En ma faveur. Только хорошее. Il n'y a que de bonnes choses. Бог имеет для вас Dieu a pour vous хорошие планы. des bons plans. Не смотри, какие вы проходите. Et ne regardez pas ce que vous traversez maintenant. Намерения, которые Он имеет о вас, Les projets que Dieu a pour vous, это только во благо. et c'est juste en votre faveur. Держите за Иисусом. Vous devez marcher après Jésus-Christ. Держите за Vous devez Иисусом. marcher après Jésus-Christ. Мир будет вас соблазнить. Le monde va vous tenter. Мир будет соблазнить. Le monde va vous tenter. Это мы знаем как родители. Et nous le savions en Но tant que вы parents. держите за Mais Иисусом. vous devrez marcher après Jésus. Говорите, я буду держать за Иисус. Dis que je veux marcher après Jésus. Повторите со мной, я буду держать за Иисус. Répète après moi, je veux marcher après Говорю, я буду держать за Je Иисус. veux marcher après Я Jésus. буду держать за Je Иисус. veux marcher après Я буду держать за Иисус. Je veux marcher après Jésus. Amen. Amen.
Parce que le monde est toujours... Le téléphone est toujours proche. No, oui. Mais vous Vous devez marcher après Jésus. Les intentions que j'ai pour vous, c'est seulement en votre... Il n'y a pas de malheur à l'intérieur. C'est seulement en votre faveur. Yes, Il y a parmi vous certains qui vont finir le... Et il y a d'autres qui vont finir un peu... Je demande qu'on prie pour eux. Étendez vos mains vers eux. Le Seigneur bénit. Le Seigneur bénit leur vie. Bénis leur avenir. Bénis leur avenir. Seigneur, je te demande de les bénir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, bénis leur vie. Seigneur, allume de tout. Et écarte de toute tentation. Toute tentation. Seigneur, je te demande que tu puisses les protéger. Protège-les. Et qu'ils soient cachés par le sang de Jésus-Christ. Et cache-les. Cache-les de tout ce qui est de mal. Au nom de Jésus-Christ. Et nous prions également pour ceux qui ne sont pas là. Les jeunes de notre église. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Возьмите Богу славу за них. Пусть Бог благословит. Спасибо большое. Вы молодцы. Спасибо. Сейчас дети, я приглашаю дети. Et les enfants, je vous invite maintenant. Дети. Elle a eu 2 bénédictions. Молодец. Et les enfants. Это чудо. C'est un miracle. А где Даниэль? Daniel est où? Наш дорогой Даниэль. Он же большой такой активности, такой Il est парень. où, Daniel? Видишь, когда увидишь такой парень, видишь, он такой активный будет. Et quand tu le voyez, vous voyez qu'il sera actif. Так что мы молимся все вместе от вас. Сначала масс, мы будем молиться за то, что мы сегодня говорили. Господь, мы молимся Seigneur, nous te prions за намерения, которые tu есть о pour les нас. intentions que tu as par rapport à nous. У тебя есть намерения о Tu as des нас. projets, tu as des intentions. Намерения о благо. Les intentions en notre faveur. Только во благо. Seulement en notre Она счастный. et pour la joie. Только добро. Il y a quelque chose de Радостный. joyeux. Прекрасной жизни. Mais une vie merveilleuse. Господь, мы верим этим словом. Seigneur, nous croyons en cette Только parole. ты сказал, только ты Il n'y a знаешь. que toi qui connais. Только я Tu знаю. sais, il n'y a que moi qui connais. Господь, только ты сказал, только ты Que toi знаешь. qui as dit que toi qui connais. Поэтому мы будем к тебе Pour консультировать. que nous venons nous Ходи к consulter auprès de тебе. toi. Marcher. Благослови нас. Bénis-nous. Благослови эту церковь. Bénis cette Ты église. знаешь намерения. Tu connais les А эту intentions церковь. de l'église. Ты знаешь планы. Tu connais les plans А эту церковь. de l'église. Ты знаешь каждый брат и Tu сестры. connais chaque frère et В soeur этой церковь. dans l'église. Намерения только Les intentions во благо. sont seulement en notre В faveur, радости. dans la joie, В мир. dans la paix, В жизни. la vie. Ты знаешь будущность Et нас. tu connais notre avenir. Ты знаешь надежду. Tu connais notre espérance. Надежду Il есть. y a l'espoir. Благослови нас. Bénis-nous. Во имя Иисуса. Au nom de Jésus. Господь, благослови наши дети. Seigneur, bénis nos enfants. Благослови их, Господь. Bénis-les, Seigneur. Господь, я прошу Твое благословение на них. Demande ta bénédiction sur Во имя Au Иисуса. nom de Jésus-Christ. Защити их. Protège-les. Сохрани их. Protège-les. Во имя Иисуса. Au nom de Jésus-Christ. Благослови их. Bénis-les. От всяких соблазней. De toute tentation. От всяких врагов. De tout ennemi. От всяких атаки. Toute attaque. Кровь Иисуса на них. Que le sang de Jésus Когда они идут в школе и обратно. Quand ils vont aller Защити их от плохим. garde-les de tout. Во имя Иисуса. Au nom de Jésus. Прятать их. Garde-les, protège. Господь, прятать, чтобы они прятаны. Cache-les qu'ils soient Кровь Иисуса. le sang de Jésus. Во имя Иисуса. Au nom de Jésus. Чтобы никто не обидел. Et que personne ne puisse le Во faire. имя Au Иисуса. nom de Jésus-Christ. Благослови наши дети. Bénis nos enfants. Благослови всех наших детей. Bénis tous nos enfants. Во имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Воздай Богу славу. Acclamons le Seigneur pour eux. Прекрасное прославление, слава Богу за это. Gloire à Dieu pour cela, une merveilleuse adoration.
И очень важно, когда мы открываемся, когда идет прославление и поклонение. Il est important quand nous nous révélons, quand il y a l'adoration. Потому что это единственное, что мы можем дать Богу. Et c'est la seule chose que nous pouvons donner à Dieu. Это единственное, что мы можем дать, принести Ему наше Nous поклонение. pouvons lui apporter. Это потому что все это Его. Parce que tout ce que nous avons lui appartient. Аминь. Amen. Но мы можем принести Ему наше поклонение, Nous pouvons lui apporter наши notre открытые adoration, сердца. nos cœurs ouverts. Аллилуйя. Alléluia. Слава Богу. Gloire à Dieu. Поэтому пусть Бог благословит тебя там, где ты есть. Voilà pourquoi que le Seigneur te bénisse là où tu te И trouves. я также приветствую те, которые с нами онлайн. Je salue également ceux qui sont avec nous en И ligne также те, которые будут позже смотреть. et ceux qui vont regarder par la suite. Пусть Бог благословит вас. Que le Seigneur vous bénisse, Пусть Бог хранит que le вас. Seigneur vous protège. И мы рады, что вы с нами вместе в это время. Nous sommes contents que vous êtes ensemble avec nous en ce moment. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Слава Богу, дорогие Gloire à святые Dieu, Божьи люди. bien-aimés. Итак, Et voilà. буду делиться словом со всеми нами. Partagez la parole avec nous. Название моей темы Le thème de ma prédication, – Иисус и личная вера каждого. Jésus et la foi individuelle de chacun. Иисус и личная вера каждого. Jésus et la foi individuelle de chacun. Конечно, я хочу прежде всего обозначить, Avant tout, j'aimerais expliquer что христианская жизнь que la vie chrétienne – это не путь в одиночку. n'est pas un cheminement solitaire. Мы тело Христа. Nous sommes le corps de Jésus-Christ. Другими словами, мы церковь. En d'autres mots, nous sommes l'Église. Поэтому, рассматривая в этом контексте, Voilà pourtant, en parlant dans ce contexte, мы служим друг другу. nous servons les uns et les autres. Мы взаимодействуем друг с другом. Nous agissons avec les И autres. это важно. Et c'est important. Это важно. Et c'est important. Это играет очень важную роль в нашем становлении. Ça joue un rôle dans notre développement. Мы призваны молиться вместе. Nous sommes appelés à prier ensemble. Мы призваны нести бремена друг другу. Библия об этом говорит нам. Nous sommes appelés à porter les fardeaux des uns et des autres. Мы призваны вдохновлять, ободрять друг друга. Nous sommes appelés à encourager, à fortifier les autres. И приносить назидание и созидание в жизнь друг Et друга. apporter l'édification et la fortification les uns et les autres. Это не просто поддержка. C'est pas juste un soutien. И это настоящее, реальное проявление любви Божьей через нас. Et c'est la démonstration ou bien la révélation de l'amour de Dieu qui est en nous. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Это то, к чему мы призваны. Et ce dont à quoi nous sommes appelés. Поэтому я подчеркиваю еще раз. Voilà pourquoi je souligne encore une fois de plus. Очень важно, Il est très important. очень важно, Il est très когда мы important можем молиться друг за друга. quand nous pouvons prier les uns. Очень важно понимание общности. Il est important de comprendre le fait qu'on est ensemble. Понимание того, что я не один. La compréhension que je ne suis pas seul. Потому что Библия говорит, где двое или трое собраны, я посреди. Parce que la Bible déclare où deux ou trois sont réunis, je suis au milieu То d'eux. есть Библия таким образом побуждает нас быть Et вместе. la Bible de cette façon nous encourage à être ensemble. Библия также побуждает нашу общую веру. Et la Bible nous ensemble aussi à avoir une foi. Когда мы можем вместе молиться, как мы видим это в Деянии апостолов. Et quand nous pouvons prier ensemble pour quelque chose, comme on a vu dans l'acte des apôtres. Аминь. Amen. Когда ученики, они собрались вместе, и они Et молились. quand les disciples se sont réunis ensemble et ils ont prié. И смотря на контекст, мы видим, что это не первый раз. Et quand nous regardons le contexte, nous comprenons que ce n'était pas pour la première fois. Они имели эту, назовем так, обычаю. Это обычаю. Cette habitude Молиться вместе. de prier ensemble. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Библия также говорит нам La Bible déclare о том, également чтобы мы были внимательными друг к другу. et que nous soyons attentionnés les uns et les autres. Чтобы мы утешали друг друга. Et que nous puissions venir apporter des paroles d'encouragement les uns et les autres. Аминь. Аминь. Все, что я говорю сейчас, Tout ce que je dis maintenant, это то, что показывает общность, то есть наше общее, когда мы вместе. c'est ce qui montre que nous sommes ensemble.
И Библия говоря у нас, он говорит как бы о теле, Parlant de nous, la Bible parle du corps, где каждый имеет определенное положение, где взаимодействуя мы растем. et là où chacun de nous a sa position et que quand nous agissons ensemble, nous grandissons. Написано об этом в Коринфянам. Il est écrit dans le livre de Corinthiens. Чтобы мы обращали внимание на каждого, Et que nous faisons attention à chacun d'entre что nous. нету более важный и нету более и менее важный. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus important ou bien qui est moins important. Все мы нужны друг другу, все мы важны, все, каждый. Nous avons tous besoin des uns et des autres. Nous sommes tous importants. И Библия даже говорит о том, что те части, которые, как бы нам кажется, что не так нужны, на самом деле нужно, они оказываются более попечение. Et la Bible déclare les membres que nous pensons qu'on n'en a pas besoin, il faut beaucoup plus s'en occuper. То есть, другими словами, Библия как бы говорит нам, что вы неправильно думаете. Et dans d'autres mots, la Bible nous mentionne comme si nous ne comprenons pas très bien. То есть мы не можем говорить, что он не такой важный, она не такая важная и так далее. Мы все важны, потому что мы в теле Христа. Nous ne pouvons pas dire que celui-là ou bien celle-là n'est pas importante. Nous sommes tous importants parce que nous sommes. И при этом мы понимаем одно, Библия говорит нам, что Бог расположил каждый так, как ему удобно Et в dans теле. cela, nous comprenons Это важный que момент. Dieu a mis chacun à sa position dans le То есть corps. при всем этом он говорит, что палец не скажет, что я глаз. Il ne dira pas que le doigt dit que je suis l'œil. Но Бог расположил каждый, как ему угодно. Et Dieu a mis chacun à sa place comme il a. Поэтому я снова показываю, Voilà pourquoi je montre encore что христианская жизнь это жизнь, которую Бог хочет, чтобы мы проводили вместе. la vie chrétienne, c'est la vie que Dieu veut que nous puissions la tenir ensemble, la mener ensemble. Экклесия. Ecclésias. Экклесия. Ecclésia. Собрание избранных, отделенных людей для конкретной цели, для Бога. La réunion des personnes qui ont été mises à part pour Dieu. Аминь. Amen. Экклесия есть церковь. Экклесия Мы c'est- призваны вместе. Nous sommes appelés. Аллилуйя. Alléluia. Поэтому брат твой, Voilà pourquoi ton frère, сестра твоя, ta sœur, это не проклятие, это не проблема, это благословение для тебя. c'est pas une malédiction, c'est pas un problème, mais c'est une bénédiction pour toi. Аминь. Amen. В любом случае это благословение для тебя. Dans n'importe Как quel бы он себя не вел, он для тебя благословение. Почему? Потому что Бог говорит об этом. Voilà pourquoi Dieu dit cela. Чтобы мы оказывали попечение, забота. Et que nous encourageons, que nous nous occupons d'autres. Чтобы мы укрепляли друг друга. Et que nous nous fortifions les uns et les autres. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Сегодня в открытии собрания, когда пастор Рон говорил об этом, он говорит, что мы укрепляли друг друга. Aujourd'hui, quand on Чтобы мы имели надежду, мы давали друг другу надежду. le frère Roland a dit qu'il est important que nous puissions Это важно. soutenir les uns les autres et donner de l'espoir. Это важно. C'est important. Это важно. C'est important. Однако, если посмотреть на мою тему, Et si on regarde par rapport à mon thème, как бы что-то не сходится. Потому что я говорю о личной вере. parce que je parle de la foi individuelle. Поэтому я специально поставил ударение в начале. Voilà pourquoi spécialement j'ai mis l'accent au début. Говоря о личной вере, я никак ни в коем случае не отвергаю тот факт, что мы должны быть вместе. En parlant de la foi individuelle, je ne mets pas de côté le fait que nous devons être ensemble. Аминь. Amen. Но также, En même temps, в то же самое время, когда мы вместе, quand nous sommes ensemble, Бог рассматривает нас как тело, Dieu nous regarde comme un corps но также Бог рассматривает нас также по отдельности. et Dieu nous regarde également individuellement. Аминь. Это одновременно. Мы тело, мы вместе, Nous sommes le corps, nous но sommes в ensemble. то же самое время En même temps, Бог работает с нами индивидуально. Dieu travaille avec chacun d'entre nous individuellement. И так только Бог так может. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Мы пели песню, наверное, последнюю. Nous avons chanté certainement la dernière chanson. Слепи с меня все, что хочешь, запусти меня в цель свою. Слепи с меня все хочешь. Слепи с меня. Что такое Fais слепит? tout ce que tu veux. Fais tout ce que tu veux faire avec Что moi. такое слепит? Qu'est-ce que ça veut dire? Библия говорит нам, есть такой пример в Исаии, когда горшечник, он работал, он накружали. Et quand la personne qui travaille avec l'argile a fait quelque chose avec l'argile, Аминь. Amen. Он работает и с церковью, il travaille et avec l'église, но в то же самое время et en même temps, он работает и с каждым из нас, il с каждым travaille из нас. et avec chacun d'entre Что nous. такое слепит? Qu'est-ce que ça veut dire? Слепит – faire? это дать форму. Ça veut dire donner une forme. Слепит – это дать форму. Faire quelque chose sur l'argile, c'est donner une forme. Но когда дают форму, эту глину, ее
no, nakrużali tam i sniali, положили, разбили, побили, управляли, то есть процесс происходит. Et quand on donne une forme à l'argile, on travaille, on la coupe, on la découpe, on la tourne, on la malote et puis on donne une forme. Поэтому важно, чтобы мы понимали, Voilà pourquoi c'est important que nous что comprenions наша жизнь с Богом, que notre vie avec Dieu, она идет в то же самое время. Бог работает с нами, как с церковью, elle va en même temps que Dieu travaille avec nous comme Église, но в то же самое время en même temps également, Бог работает с нами как отдельно, то есть, допустим, со мной как приск. Вот, Бог работает со мной, как с приском, с моим характером, со мной. Он работает. Но Бог также работает с церковью. et Dieu travaille avec moi, par exemple, comme Prisque, avec mon caractère, avec moi, mais il travaille en même temps également avec l'Église. Я убежден точно так же с тобой. Je suis convaincu également et avec toi. Аминь. Amen. Аминь. Аминь. Поэтому то, что я говорю сейчас, я просто показываю, что церковь это живой организм. Voilà pourquoi tout ce que je suis en train de montrer, c'est pour te montrer que l'Église, c'est un corps vivant. Где каждый член церкви является частью, он важен. Voilà, là où chaque membre de l'Église est important, est membre de cette Église. И наша общая вера Et notre foi commune приносит утешение, силу и, конечно же, проявляется благодать Божья через нас. apporte l'encouragement, la fortification, la puissance et amène la gloire de Dieu. Но при этом Mais dans tout cela, личная, твоя личная вера, ta foi personnelle, individuelle, это есть фундамент духовной зрелости. c'est le fondement de la maturité chrétienne. Amen. Amen. Личная вера. Ta foi personnelle, Это не просто традиция. c'est pas juste une tradition. Я говорю именно здесь о личных отношениях со Христом, Je parle d'une relation individuelle avec который Jésus-Christ, каждый из нас может построить. que chacun d'entre nous peut bâtir. При этом, повторяю, что я не умаляю роль церковных служителей, не умаляю их функции, их роли. Dans tout cela, je ne néglige pas le rôle ou bien les fonctions des serviteurs à l'Église. Библия, наоборот, подчеркивает их важность. Bien au contraire, la Bible souligne leur importance. Бог действительно в церкви поставил служителей Dieu a établi à l'Église des для serviteurs созидания тела. pour l'édification du corps. Их миссия служителей Leur mission comme serviteur, не заменит личные отношения человека с Богом. c'est pas de remplacer la relation personnelle d'une personne avec Dieu, А помогать каждому верующему mais aider chaque chrétien возрастать в зрелости, de grandir vers la maturité в самостоятельной вере avec une foi individuelle и помочь ему расти в более глубокие отношения, более близкие отношения с Богом. et l'aider à grandir dans une relation profonde, une relation proche avec То Dieu. есть моя цель Mon как objectif пастор comme pasteur, это не привязать человека к себе. et c'est pas de rattacher la personne à moi. Нет, Non. моя цель Mon objectif, это указывать на Христа. c'est vous montrer le chemin vers То, Jésus. что однажды сделал Иоанн Ce Креститель. que Jean-Baptiste a fait. Иисус шел, Jésus он marchait, сидит с учениками il своими, était assis avec ses и disciples он указал: et il a montré, вот агнец Божий. voici l'agneau de Dieu. И что потом он сделал? Et qu'est-ce qu'il a fait par Он la suite? дал ему идти к Иисусу Христу. Il leur a donné d'aller vers Jésus-Christ. Вот цель служителя. Voici le rôle d'un serviteur. Помочь каждому человеку Aider chaque personne возрастать. de grandir, Возрастать. de grandir. Мы вместе Nous возрастаем. grandissons ensemble Но в этом возрастании dans ce chemin. каждый возрастает как на свою скорость, да, как на, в своей скорости, да, ну как есть в своем темпе, да. Chacun grandit à sa vitesse. Амин. Amen. Амин. Amen. Поэтому служитель, Voilà pourquoi le serviteur не собирает вокруг себя учеников. c'est pas de rassembler autour de lui les disciples. Я уточняю, вы поймите правильно. J'aimerais- Не собирает вокруг себя для себя. C'est pas de ramener autour de lui pour lui-même les serviteurs. Роль служителя Le rôle du всегда, serviteur, всегда toujours указывать de на montrer Христа. Jésus-Christ, Показать человеку Христа. de montrer à la personne Jésus-Christ.
чтобы человек мог pour que la personne иметь личные, собственные отношения со Христом, чтобы его вера не зависела от веры пастора, от веры служителя, si его вера зависела именно от отношений его с Богом. et que pour que cette personne puisse avoir une relation directe avec Jésus-Christ, que la foi de cette personne ne dépende pas de la foi du pasteur, mais qu'il puisse avoir une foi directe en Jésus-Christ. Простыми словами, En d'autres mots, задача служителя le rôle du serviteur, указывать на Христа, а не заменить Христа. c'est de montrer le chemin vers Jésus-Christ et non de remplacer Jésus-Christ. Amen. 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 Библия говорит там 1 Тимофея 2:5. La Bible déclare dans 1 Timothée 2:5. Ибо есть один Бог, один и посредник между Богом и людьми. Человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Car Dieu est un, et le médiateur entre Dieu et les hommes est un, l'homme Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Témoignage qui devait être rendu en son propre temps. Amen. Amen. Посредник один. Le médiateur, il n'y a qu'un seul médiateur Между Богом и людьми Иисус Христос. entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Как бы сейчас ни были разные учения, конфессии и так далее, согласно Библии посредник один. Peu importe différentes interprétations, enseignements, religions, le médiateur entre les hommes et Dieu, c'est seulement un, Jésus-Christ. Упраздняет ли эта функция служителя и так далее? Нет. Est-ce que cela facilite la fonction du serviteur? Non. Он никогда не был посредником, он никогда не станет. Il ne sera jamais, il n'a jamais été le médiateur et ne le sera jamais. Посредник Иисус Христос. Поэтому Медиатор я должен Иисус указывать тебе, показывать тебе, что ты или я, нам нужно обращаться к Христу. Voilà pourquoi je dois te montrer, toi et moi, nous devons aller vers Jésus-Christ. Но как церковь, как общность, как тело Христа, Comme le corps du Christ, я тебя поддерживаю. moi je te soutiens. Амен. Amen. Потому что Библия побуждает нас молиться друг за друга, нести бремена друг друга. То есть какая бы ни была твоя ситуация, я могу тебя поддержать. Parce que la Bible encourage de prier les uns pour les autres et porter le fardeau des uns et des autres. Peu importe la situation, je peux prier pour toi et te soutenir. Амен. Amen. Но при этом Mais dans tout cela, я должен также тебе показывать, что есть посредник. montrer qu'il y a Я помогаю тебе. Je t'aide. В то время, когда я помогаю тебе, En ce même moment, quand je t'aide, я что делаю? qu'est-ce que je fais? Я твою нужду тоже приношу к этому же посреднику. Je prends également ton besoin et j'apporte aussi à ce même médiateur. И ты тоже можешь то же самое делать. Et toi aussi, tu peux faire la même chose. И мы призваны именно так. Et nous sommes appelés à le faire. Просто, возможно, она тяжелая, поэтому я помогаю тебе, и мы вместе несем это к посреднику. Et peut-être que c'est pesant pour toi. Voilà pourquoi je suis en train de t'aider à amener ça chez le médiateur. Никто из людей не может быть посредником между Богом и людьми. Personne des humains ne peut être le médiateur entre Dieu et les hommes. Невозможно. C'est pas possible. Невозможно. C'est pas possible. Почему? Pourquoi? Ну, потому что посредник должен иметь контакт и с обеими сторонами. Parce que le médiateur doit avoir le contact avec les deux côtés. Посредник Le médiateur должен понимать, и, ну, как слушать и понимать этот, doit écouter et comprendre ce côté и также другую сторону. et l'autre côté. Посредник это обычно человек, Le médiateur, entre guillemets, c'est tout. назовем личность, On peut appeler который между двумя людьми, qui est entre deux между personnes, двумя предприятиями, семьей, нет разницы. qui est entre deux entreprises. ou bien Цель, который помочь им найти общий язык. L'objectif, c'est de les aider à trouver un accord commun. Амин. Amen. Это как посредник. C'est ça le médiateur. Библия говорит нам, La Bible déclare что мы были отделены от Бога из-за греха. et que nous avons été mis de côté avec Dieu. По этой причине Voilà pourquoi Иисус Христос, Jésus-Christ, Он стал посредником. il est devenu le Библия médiateur. говорит нам, La Bible nous что déclare Иисус, que Jésus-Christ, Он одновременно является Богом, il est en même temps Dieu Он одновременно является человеком. et en même temps c'est un homme. Именно благодаря, как сказать, этого качества Et c'est cette qualité Он может и с людьми взаимодействовать. aussi agir avec les hommes И как Бог, Он может войти к Богу, также взаимодействовать. et peut rentrer vers Dieu et И agir avec. Он как раз объединяет их. Потом это было две разные натуры, которые никогда не могли быть вместе. Et c'est lui qui les met ensemble parce que c'était deux natures différentes qui ne peuvent pas mettre ensemble.
Это просто человек греховный, Ça, c'est une personne и тут pécheresse. Бог святой. Et ça, c'est Dieu saint. И человек, Et l'homme, Бога человек Иисус Христос, et l'homme Dieu взял a pris человек и смог Но- его к Богу et привести. puis l'a mené chez Dieu. Поэтому ни один из людей Voilà pourquoi personne des hommes не может быть ne посредником. peut être le médiateur. Это Христос, единственный посредник. Qui est le médiateur. Аминь. Amen. Иисус единственный посредник. Jésus-Christ est le seul médiateur. Поэтому, когда я говорю о вере, Voilà pourquoi quand je parle de la foi, важно, il est чтобы important мы поддерживали друг друга. et que nous soutenons les uns et les autres. Потому что бывает иногда так, Parfois, il arrive que, что в этой поддержке et que dans ce я soutien, могу немножко забыться. je peux un peu oublier. И эту ношу отдать тебе, мою ношу. Et ce poids, prendre et te donner mon poids. И ты как бы носишь это, но как бы это стало твоим. Et toi, comme si tu le poses, ça devient comme le tien. Понятно, Je comprends. что когда я молюсь, я должен как для себя молиться за Quand тебя. je prie, je dois prier comme si ce besoin c'était pour moi. Ну, извини, это твоя нужда прежде всего. Mais excuse-moi, avant tout, c'est ton besoin à toi. Амин. Поймите правильно проповедь. Я не отверг... très bien la Надо понимать правильно проповедь. Je le dis, il faut comprendre très bien la prédication. Я не говорю, что мы не должны молиться друг за друга. Je ne dis pas que nous ne devons pas prier. Я не говорю, что мы не должны поддерживать друг друга. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas soutenir. Я les говорю autres. об ответственности. Je parle de la Чтобы я responsabilité. также, Et que moi également, я мог к Богу приходить. que je puisse venir à Dieu. Спасибо, что ты... Merci que tu me soutiens ici. Спасибо, что Merci que tu me soutiens ici. ты... Mais que moi, je dois приходить. venir à Dieu. Амин. Amen. Амин. Amen. Аллилуйя. Alléluia. Je n'ai rien fait. Слава Богу. Gloire à Амин. Dieu. Amen. Амин. Amen. Амин. Amen. Важно, чтобы, когда мы слушаем проповедь, мы понимали правильно суть проповеди. Et quand nous écoutons la prédication, il est important que nous Каждая la nature. проповедь имеет какой-то суть, который подчеркивает. Et chaque prédication a une nature qu'il veut souligner. Если мы возьмем стих из Библии, популярный, самый популярный, Et si nous prenons le verset de la Bible le plus populaire, Иоанна 3,16. Ибо Jean так 3, возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Et Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique que chaque personne qui croit en lui ne puisse pas périr, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. И я могу в этом стихе говорить о любви Божьей, о том, как Бог возлюбил. Et dans ce verset, je peux parler de l'amour de Dieu, comment Dieu a aimé. Но я также могу говорить о доказательстве любви. Любовь, она отдает. Et je peux également montrer de l'amour qui donne, parce que Это l'amour две donne. проповеди, которые будут идти по разным направлениям. C'est deux prédications qui peuvent aller dans deux О том же différentes Боге. directions, par rapport à le même Dieu. Аминь. Вы понимаете? Аминь. То есть, поэтому Проповедь. важно понимать проповеди. Il est important de comprendre la prédication. Не просто брать фразу, два, не, проповедь в контексте Pas проповеди. juste prendre une phrase, non, mais prendre le contexte et pour bien le comprendre. Почему я так подчеркиваю? Чтобы мы понимали, что я не говорю, что мы не должны друг друга поддерживать. Наоборот, мы к этому призваны. Pourquoi je souligne cela? Pour que nous comprenions que je ne suis pas en train de dire que nous ne devons pas soutenir les uns et les autres. Bien au contraire, nous sommes appelés à soutenir les uns Но et вы les autres. увидите, что в Библии Et vous voyez dans la Bible, есть много случаев, Я когда beaucoup- именно проявляется личная вера человека. des exemples là où la foi individuelle d'une personne se révèle. Женщина, которая была исцелена, которая, когда она прикоснулась к Христу. La femme qui a été guérie quand elle a touché le bord de l'habit de Jésus, Матфея 9:22. Matthieu 9, 22, Что говорит Иисус? qu'est-ce que Jésus dit? Дерзай, дочь или чер. Вера твоя спасла тебя. Qu'est-ce que Jésus a dit à la femme? Il dit, ma fille, ta foi t'a guérie. Вера твоя. Ta foi. Потому что когда мы читаем эту историю, Parce que quand nous lisons cette написано, histoire, что она говорила в себе, если хоть прикоснусь, parce qu'elle s'est dit en elle-même, si jamais j'arrive à toucher, то есть это было это ее
lichna ya tena bila vera uchinikov na barot uchiniki toka meshali. Et c'était sa foi personnelle. C'était pas la foi des disciples. Bien au contraire, les disciples l'empêchaient. No yiyo vera Mais sa foi prabrala skvoz uchinikov katuli meshali. puisse se traverser tous ces disciples qui empêchaient pour arriver à Jésus-Christ. Eta vera eta bila yiyo vera. C'était sa foi personnelle. Jesus kazal. Jésus a dit, Vera tvaya spasla tibia. ta foi t'a guéri. Mais moi j'aime drugo primaire. On peut prendre un autre exemple. Matfej 15 glava. Matthieu le chapitre 15. Hananianka, женщина. La 15-28. Matthieu 15, 28. Matthieu 15-28. Когда женщина подошла к Христу, и когда Иисус ей ответил так, резко, да, так скажем, по-простому, Et quand Jésus l'a répondu, qu'on peut de façon simple, что хлеб не тебе, хлеб сначала детям Израилю, Le pain, а c'est ты pas не à toi. ты не из Израиля. c'est d'abord le peuple d'Israël, mais toi tu n'es pas de ce peuple. И она сказала, Et elle a dit, даже псы, они крохи могут брать. même les chiens peuvent prendre les morceaux qui tombent. Крохи. Même Они les могут. morceaux. То есть ее вера, Sa foi, посмотрите, она была, то есть Иисус говорил о хлебе. Jésus parlait du pain. Хлеб. Le pain. Она говорит, Elle parle. мне в моей вере, Il dit dans ma foi, даже если крохи будут, même si elle est miette, послушайте внимательно, écoutez-moi très bien. Иисус говорит, что детям хлеб, Jésus dit que les не могу enfants взять doivent хлеб manger le pain. и дать, псам, Je я peux pas читаю из Библии, так prendre le написано. pain et donner aux chiens То есть хлеб. le pain. И она говорит, Elle dit, Иисус, я понимаю, Jésus-Christ, je comprends. но Mais, вера, которая у меня есть, mais la foi que j'ai такая, est telle que что если я даже смогу ловить кот, если кот кроки упадут, эти кроки, которые падают, je peux même attraper le miette de pain qui tombe с той верой, которую я имею в Бога, в чудеса, в веру, которую я имею в тебе, даже эта крок, она для меня достаточно, чтобы получить свое чудо. et la foi que j'ai en Dieu dans le miracle, le pain, le miette qui va tomber, si j'attrape, c'est assez pour avoir son miracle. Люди не ценили тот хлеб. Les gens n'ont pas valorisé ce pain. Но она сказала, мне даже кроха хватит. Elle a dit, moi-même les miettes, ça me suffit. Амен. Amen. Даже крохи мне это будет достаточно, чтобы получить свое чудо. Les miettes, pour moi, c'est suffisant pour que je puisse avoir mon miracle. И что говорит Христос ей? Et qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? О, женщина, Ô femme, велика вера твоя. ta foi est grande. О какой вере Иисус говорит? De quelle foi parle Jésus-Christ? Вера, которая не требует хлеб. La foi qui n'exige pas le pain. Вера, которая знает, La foi qui connaît что даже крохи, que même les miettes, важно, что это были крохи из хлеба. c'est important d'être les miettes du pain. Если они упадут, S'ils tombent, а обычно крохи падают, souvent les miettes tombent Karate. de la table. эти крохи падают, Quand tu coupes le pain, les miettes tombent. для меня это будет достаточно. Pour moi, c'est déjà assez. Это ее снова личная вера. C'est encore une fois de plus sa foi individuelle. И Иисус подчеркнул эту веру. Et Jésus-Christ a souligné cette foi. Велика вера твоя. Ta foi est grande. Не так часто Иисус говорит о великой вере. Людей говорят, что велика. Она говорит о крохе. Иисус говорит, велика вера. C'est pas souvent que je parle de grande foi, mais ici on parle des miettes et puis il parle de ta foi qui est grande. Потому что Parce que суд не в крохе, который есть. la nature n'est pas dans les miettes qui sont là. Суд в том, что у нее было внутри такое ожидание. То есть она настолько открыта, что мне просто ход крок, то есть точка контакта, точка соприкосновения. Как та женщина говорила, что мне все равно, пусть Иисус меня не знает. Я ход прикоснусь, даже не к нему, но к краю одежды я получу свою. Ici, la nature pour elle, c'était juste, même pas le pain, juste toucher. Comme la femme qui a été sauvée quand elle a touché Jésus, elle a dit, moi, je peux même pas, elle peut même pas me connaître. Moi, c'est juste toucher le bord de son habit.
votre viera. Voici la foi. Znowu powtarzają. Je répète encore. Это личная вера. Une foi Человек. individuelle de la personne. Эти люди получали чудеса свои через личное прикосновение со Христом, через их личную веру. Et ces personnes ont eu leur miracle au travers de leur foi individuelle, le contact à Jésus-Christ. Центурион. Le centurion. Центурион это начальник Ça veut в dire армии. que le chef, Это Матфея 8 главу. c'est Matthieu le chapitre 8. Это был римский офицер. C'était un officier romain. Он также не принадлежал к народу Израилеву. Lui aussi n'appartenait pas au peuple Israël. Потому что, поймите правильно, в то время Библия говорит, что Иисус пришел к своим. Et comprenez bien la Но свои его не en приняли. ce temps que Jésus est venu chez les siens. Поэтому, Les когда siens Иисус n'ont pas служил, reconnu. он иногда это подчеркивал. Et voilà, quand Jésus servait, parfois il soulignait cela. Но Mais, этот военный офицер сказал, et cet officier militaire a dit, скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Тебе не нужно туда прийти. Tu n'as pas besoin de venir là-bas. Потому что я знаю, что такое власть. Parce que je sais c'est quoi le pouvoir. Я понимаю, что такое власть. Je comprends c'est quoi le pouvoir. Есть сила в словах. Il y a la puissance dans les paroles. Есть сила Божья в Слове Божьем. Il y a la puissance de Dieu dans la parole de Dieu. В словах Христа была сила Божья. Dans les paroles de Jésus-Christ, il y avait la puissance Библия de говорит Dieu. нам, что Слово Твое Библия есть суть да. Духа и жизнь. Ta parole est nature de vie et esprit. Поэтому он, понимающий принцип власти, Et l'officier qui comprend le principe du pouvoir, то есть его вера, sa foi она была основана est на его рационализм. Он сам, начальник, он знает, что когда я даю указание, то есть у солдатов нет права не послушаться. Et lui, sa foi en tant qu'officier militaire, sa foi était basée sur son rationalisme. Si moi, en tant qu'officier, je donne un ordre, mon ouvrier, le soldat va exécuter. Поэтому когда к Христу, Voilà pourquoi quand il est venu, эти слова что означают? ces paroles, qu'est-ce que ça veut dire? Он этим говорит, что Иисус, я признаю твое величие, твою власть Et par верховную. cela, il dit à Jésus-Christ, je reconnais ta grandeur. И поэтому тебе не нужно передвигаться и прийти туда. Когда ты скажешь, Voilà pourquoi tu n'as pas besoin de venir seulement quand tu vas pas. духовный мир знает тебя и реагирует. Le monde spirituel te connaît et réagit à partir de ce que Поэтому tu as dit. там, где слуга мой дома находится, Voilà pourquoi là où mon serviteur se trouve, ты à la здесь maison, находишься, toi tu te trouves, ты говоришь слово, tu déclares une это parole слово будет услышано там, той ситуации, той болезнью. et cette parole sera entendue là-bas par la maladie que mon serviteur И a. так как ты являешься верховным, Et comme tu es le grand, то у этой ситуации, лишь этой болезни, которая при смерти, нет выбора только как послушаться, лишь повиноваться. et que cette situation et la maladie n'aura pas le choix que d'exécuter ce que tu as déclaré. И что Иисус говорит? Et qu'est-ce que Jésus a dit? Даже в Израиле Même en Israël, не нашел я такой веры. je n'ai pas trouvé ce genre de foi. Аминь. Amen. Иисус подчеркивает опять вера Je souligne une fois de plus la foi. человека. La foi individuelle. Именно во всем Израиле Dans tout Israël, я Христос, moi, Jésus-Christ, я не нашел такую je n'ai веру. pas trouvé ce genre de foi. Потому что в основном люди приходили Parce que souvent les gens venaient перед ним. devant Jésus-Christ. Даже эта женщина, которая прикоснулась, Même cette femme, и qui то l'a она touché, подошла и прикоснулась. Что она говорила? elle s'est approchée de lui et puis elle a touché. Она же говорила, Elle dit, если я хоть к нему прикоснусь. si jamais je peux le toucher, То есть ее уровень веры, le niveau de sa foi, хотя Иисус говорит, это великая вера, bien que Jésus avait dit que c'est une все grande равно она была foi, привязана к прикосновению непосредственно к
ka Kristo. Sa foi était rattachée au fait qu'elle devait toucher Jésus-Christ. Nos dias stav pierwszy, Mais ici, pour la première fois, когда человек без прикосновения, quand une personne sans toucher Jésus-Christ, когда он говорит, я знаю тебя, quand je sais que je я te connais, понимаю, кто ты, je comprends qui я es-tu. сам такой, Moi-même, je suis я могу telle быть sorte. здесь, Je peux pas я ici. передам указания Je в peux казарме. transmettre l'ordre dans à la caserne. Делайте то и то. Faites ceci et cela. Так как указание от меня приходит, Comme l'ordre vient de moi, у них нет выбора, только подчиниться. il n'aura pas le choix que d'exécuter. Поэтому, понимая, кто ты, Voilà pourquoi, comprenons qui тебе es-tu. не нужно идти. Tu n'as pas besoin d'aller. Этот человек как бы неверующий, Et cette personne, entre guillemets, comme il n'est pas потому что он chrétien, не был из Израиля, parce qu'il n'était pas du peuple но он d'Israël, понимал духовные принципы. mais il comprenait le principe Что spirituel. есть принципы в духовном мире, когда младший подчиняется выше. То есть, когда Иисус говорит слово, болезни, проклятие, немощи, что бы это ни было, оно должно преклониться. Il dit qu'il y a un principe dans le monde spirituel. Quand celui qui est supérieur déclare quelque chose, le plus petit doit exécuter. Quand Jésus a déclaré la parole, la maladie, peu importe, doit exécuter. Поэтому он говорит, Voilà pourquoi il disait, скажи только слово, dis seulement un mot, и слуга мой выздоровеет. et mon serviteur sera guéri. Я сам человек подвластный. Je suis moi-même une personne Говорит en одному, autorité. иди, он идет. Voilà pourquoi quand je dis à quelqu'un, viens, Другому, viens. пойди, он идет. À l'autre, je dis, va, il va. Поэтому тебе не нужно Voilà никуда pourquoi tu идти. n'as pas besoin d'aller là-bas. Просто скажи слово. Déclare seulement une parole. Просто скажи слово. Déclare seulement une parole. Аллилуйя. Alléluia. Иисус подчеркнул веру этого человека. Jésus-Christ a souligné la foi de cette personne. Что я в Израиле, я служу, я исцеляю многих. Il dit, moi en Israël, je guéris, j'ai servi beaucoup de personnes. Много чудес происходит. Il y a beaucoup de miracles qui se passent. Но в основном они происходят там, где я Mais есть. souvent, ça se passe quand, là où je me trouve, Физически. de façon physique. Но ты Mais toi, показал всем, à montrer à tout le monde что чудеса происходят даже на расстоянии, потому что я имею власть. que les miracles peuvent s'opérer même à distance parce que j'ai le pouvoir. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Вот, то есть мы видим, это личная вера, Nous voyons la foi individuelle. но мы видим, даже она отличается от человека к человеку. Nous voyons qu'elle diffère d'une personne à une autre personne. Потому что у каждого есть уровень личной веры. Parce que chacun a un niveau de sa foi У individuelle. кого-то великая вера. Иисус Une сказал. autre personne a une grande foi. У этого, Иисус говорит, у начальника, Иисус говорит, я такой веры даже в Израиле вообще не видел. Chez le Sentiron, Jésus-Christ dit ce genre de foi, je ne l'ai jamais vu en Israël. Аллилуйя. Alléluia. Посмотрим другой пример. On va regarder un autre exemple. Женщина самарянка. La femme samaritaine. Это интересная история, которую мы большинство знаем или же читали. Et c'est une histoire intéressante que beaucoup d'entre nous connaissons, bien nous avons lu. Когда Иисус с учениками своими они Et quand зашли, Jésus, ils sont partis avec ses disciples, и ученики оставили Христа одного, и все пошли купить пищу. et les disciples ont laissé Jésus-Christ seul, et ils sont partis chercher la nourriture. Это один из стихов, который меня сильно ободряет. Et c'est un des versets qui m'encourage beaucoup. Это один из стихов, который меня сильно ободряет, C'est un des versets qui m'encourage beaucoup. вдохновляет. Qui m'encourage. Скажите, в чем? Где тут вдохновение? Dis en quoi ça t'encourage? 12 человек, 12 personnes, 11 идут покупать пищу на 12. 11 personnes vont acheter à manger pour 12 personnes. О чем это говорит мне? De quoi ça me dit? Смотрите, когда Regarde, эти 11 ушли quand ces 11 sont partis, за хлебом, и они были голодные, ils sont partis acheter le pain, ils avaient faim. это не помешало Иисусу Христу исполнить волю Божью, когда Он остался один. Ça n'a pas empêché Jésus-Christ d'accomplir la volonté de Dieu quand il est demeuré seul. Женщина самарянка пришла, когда никого не было, только Иисус был один. La femme samaritaine est venue quand il n'y avait personne, il y avait seulement Jésus-Christ.
Ty должен понимать одно. Tu dois comprendre une В chose жизни, dans la vie, в церкви, dans l'église. возможно, ты в бизнесе, ты делаешь Peut-être бизнес. dans le Ну, business. то есть там, где ты имеешь позицию ответ, ну, как... ну, старше, как... Ну, да, ну, ты ведешь. Là où tu as une position de responsabilité, là où tu conduis les gens. Может так случиться, что все 11 уйдут от тебя. Il peut arriver que les 11 peuvent partir de toi. Найти себе свой хлеб. Trouve ton pain. Ну, они пошли искать себе свой хлеб. Ah, ils sont partis chercher leur pain. Могут тебя оставить одного. Il peut te laisser seul. Но это не должно помешать тебе служить Et дальше. ça ne peut pas t'empêcher de continuer à servir. Если это твой бизнес, Et si c'est un business, люди могут прийти, они рядом с тобой поддерживают, les gens peuvent venir, ils vont te soutenir. но они могут уйти. Ils peuvent également partir. Кто носитель видения, они или ты? Qui, celui qui porte la vision, c'est eux ou bien c'est toi? Важно, чтобы ты сам не ушел. C'est important que toi-même tu ne pars pas. Видение находится в тебе. La vision se trouve en toi. Отсутствие 11 не помешало Христу проповедовать этой женщине. L'absence Et des служить этой женщине. 11 disciples n'a pas empêché Jésus-Christ de servir cette femme. Это место меня сильно ободряет. Et ce passage m'encourage beaucoup. Показывает, Montre что люди могут оставить. que les gens peuvent te laisser. И они имеют право на это. Et ils ont Пойти за пищей. le droit à cela, aller chercher la Это nourriture. жизнь. C'est la vie. Люди могут проголодаться. Les gens peuvent avoir faim. Они пойдут за своей пищей, за Ils своим vont aller хлебом. pour chercher leur nourriture. Кто-то пошел и так и остался. Нашел там хлеб и там и Il y остался. a quelqu'un qui est parti, Кто вернулся? il a trouvé le pain, il est resté là-bas. Важно il y a quelqu'un qui est ты, revenu. важно ты. Il est important. Если у тебя c'est important видение, que у тебя toi. предприятие, у тебя бизнес, у тебя что, ты не должен терять то, что у тебя. Именно ты носитель. Et si tu as la vision, tu as le business, tu ne dois pas perdre ce que Иисус tu as. пришел, Tu es le чтобы porteur. спасти погибших. Jésus est venu pour sauver ceux qui vont vers la perdition. И эта женщина была одна из них, Et cette femme était une которая уже имела 5 мужей. qui avait déjà И 5 тот, с которым он жил, с которым она жила, даже был не мужем ее. et avec qui elle vivait, c'était même pas son mari. Иисус восполнил ее нужду. Jésus a répondu à son besoin. Ученики пришли уже только факт констатировали до факта. Les disciples sont venus, ils ont juste constaté le fait. Поэтому важно, Voilà pourquoi il est important. важно, Il est important. важно Il est important понимать, de comprendre. люди нужны тебе. On a besoin des gens. Важно, какая бы ни была ситуация, чтобы ты не перестал делать то, что ты должен делать. Il est important, peu importe la situation, que tu n'arrêtes pas de faire ce que tu dois faire. Особенно, когда ты носитель видения. Et surtout quand tu es le porteur de la vision. Особенно, когда ты носитель видения. Et surtout quand tu es le porteur de la Ты vision. должен знать, куда мы идем, Tu dois connaître что où est-ce я que tu vas. делаю, Qu'est-ce que je fais, как я делаю. comment je fais. Да, ситуации будут разные, Oui, il va y avoir différentes situations. но я должен знать фокус, к чему я стремлюсь, что Бог положил в мое сердце. Je dois connaître le focus, qu'est-ce que Dieu a mis dans Какой mon бизнес cœur. Бог мне открыл? Quel est le business que Dieu m'a révélé. Какой дело я должен заняться? Et qu'est-ce que je dois faire. Да, сейчас не получается. Oui, maintenant ça marche pas. Тот кинул, тот L'autre ушел, m'a тот laissé, l'autre est деньги parti. взял и убежал. Все. L'autre a pris l'argent, il a Опять чуть поплакал, опять встал J'ai и pleuré. продолжай. et tu te mets debout et tu continues. Не нужно сдаваться, Tu n'as pas besoin de te rendre. потому что видение у тебя. Parce que c'est toi qui as la vision. Амин. Amen. Видение у тебя. C'est toi qui es le porteur de la vision. Аллилуйя. Alléluia. И эта женщина, она говорит со Христом. Et cette femme parlait avec Jésus-Christ. Иисус послужил ей. Et Jésus l'a servi. Иисус послужил. Jésus a servi. И что мы видим дальше? Et qu'est-ce qu'on voit par la suite? Потом женщина, Après, par la suite, la femme, после разговора со Христом, après avoir parlé avec Jésus, она возвращается в свой город, et repart dans sa ville, откуда она пришла, чтобы воду черпать, dans son village, elle est черпнуть. venue pour prendre de l'eau au puits. Она туда пришла Elle est venue là-bas. и начала им проповедовать. Elle a commencé à les donner la bonne nouvelle. Она говорит им, Prêcher, à dire. это 4:29. C'est 4, 27. Иоанн 4:29. Jean 4, 29. Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос? Voyez un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Celui-ci n'est pas-il le Christ?
Потому что они ждали Христа. Parce qu'ils attendaient Jésus-Christ. Стих 30. Le verset 30. Написано, они вышли из города и пошли к нему. Il est écrit, ils sont sortis de la ville et ils venaient vers lui. То есть, вот, женщина сама и тем, которые она рассказала. La femme elle-même et toutes les personnes à qui Et elle en effet, expliquait ça. Et приходят tous ко Христу. viennent à Jésus-Christ. И дальше написано 39 стих. Et par la suite, il écrit dans le 39. А le partir... verset 39. Я буду читать. И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшие, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них. И он пробыл там 2 дня. И еще большее число уверовали по его слову. А женщины то и говорили, уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно Спаситель мира, Христос. Or, plusieurs des Samaritains de cette ville-là crurent en lui, à cause de la parole de la femme qui avait rendu témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Quand donc les Samaritains furent venus vers lui, ils le prièrent de demeurer avec eux. Et il demeura là 2 jours. Et beaucoup plus de gens crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ton dire que nous croyons, car nous-mêmes, nous l'avons entendu, et nous connaissons que celui-ci est véritablement le sauveur du monde. Amen. 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 Смотрите, Regardez, ее вера, sa foi, я подчеркиваю, ее вера, sa foi, когда она услышала quand elle a entendu то, что Христос ей рассказал, ce que Jésus-Christ l'a dit, она elle говорит, наверное, это dit Христос. certainement c'est Jésus-Christ. Я пойду в селение или ну, Je как vais aller в dans моем ma ville, город. dans mon village. Я расскажу. Et je veux expliquer Но là-bas. я там нашел человека. J'ai trouvé une personne là-bas. Он мне все рассказал. Il a tout dit sur moi. Уж очень похож на Христа. Не Христос ли он? Et c'est probablement comme Jésus-Christ. Est-ce que c'est pas Jésus-Christ? В первую очередь люди пришли ко Христу, чтобы увидеть Христа по ее словам. Premièrement, les gens sont venus à Jésus-Christ pour voir Jésus-Christ par rapport au témoignage de la femme. Амин. То есть ее вера, Sa foi, ее свидетельство, son témoignage, ее свидетельство son témoignage сделало так, что люди передвинулись и пришли ко Христу, там, где Иисус стоял. les gens se sont déplacés pour venir là où Jésus-Christ était. Это ее вера. C'est sa foi. Это ее вера. C'est sa foi. Личная вера. La foi individuelle. Потом эти люди, Et par la suite, ces gens, когда они попросили Христа быть с ним еще 2 дня, quand ils ont demandé à Jésus-Christ de demeurer avec encore 2 jours, после этого après cela, они говорят, ils disent, мы веруем теперь nous croyons не maintenant, только по твоим словам, c'est pas juste par ton но потому témoignage, что мы сами убедились, утвердились. parce que nous-mêmes, nous avons confirmé, Дорогой, bien-aimé, дорогая, bien-aimé, твоя личная вера, ta foi individuelle, твоя личная вера, ta foi моя individuelle, личная вера, ma foi individuelle, независимо сколько дней она может привести людей ко Христу. peu importe combien de jours, mais elle peut apporter des gens à Jésus-Christ. Твое свидетельство, Ton témoignage, когда ты принимаешь Христа, quand tu reçois Jésus, эта женщина, она поверила. et cette femme a cru, И она не стала молчать. Elle Она n'est пошла и рассказала им. elle n'a pas gardé Другим. pour ça, elle est venue, Другие elle a пришли. témoigné, et d'autres sont venus. Потом сами Et убедились. par la suite, ils ont confirmé, Дорогой, bien-aimé, служитель ты, serviteur, любой человек, наша N'importe цель personne, в нашей notre вере objectif, dans notre это всегда указывать на Христа. c'est toujours de montrer à Jésus-Christ. И когда люди приходят сами там ко Христу, Et quand eux-mêmes они viennent à Jésus-Christ, понимают, у них уже становятся личные отношения с Ним. ils comprennent et ils commencent à avoir une relation personnelle Иисус avec lui. открывается этим людям. Jésus se révèle à ces И personnes. они уже говорят, Ils disent maintenant, не то, как ты нам рассказала, Non, c'est pas par ton témoignage. мы были с Ним, Nous étions мы avec lui. говорили, Nous avons и parlé. теперь мы сами убедились так же. maintenant nous sommes confirmés. Поэтому важно, дорогой Потому что брат, это important, дорогая frère, сестра, чтобы sœur, ты,
kak iya comme toi et moi, mutrudilis et que nous travaillons, Bog dait nam silo Dieu nous donne la Bog dait nam force. soy lubov Dieu nous donne sa Bog dait nam blagadat soyo Il nous donne sa Yes grâce. krov Krista Et il y a Yes le sang de sio sto Jésus-Christ. Bog dal nam Il y a Una tout ce sio que Dieu nous a yes donné. Nous avons tout Liatavo pour que, Što bi naša vera que notre foi ukrepila se vazarstala que puisse grandir, que puisse être Što bi fortifiée, mi se vaju vjeru que notre foi Boga što bi en ana Dieu, ukrepljalas qu'elle puisse être fortifiée. No kak je moja vera može ukrepitsa Comment ma foi peut être fortifiée? Kak ja mogu verit va Krista Comment je Больше peux croire en в моей Jésus-Christ? вере Dans ma foi, Все очень просто c'est simple. Мы верим Христу Nous croyons en Jésus-Christ, Да, но на самом деле mais en réalité, мы верим Ему, но Nous на le самом croyons. деле я уточняю, мы верим Иисусу. nous croyons en Jésus-Christ. А как мы с Ним верим? Comment nous croyons en lui? Мы верим тому, что Он сказал. Nous croyons en ce que lui, il a dit. Амен. Amen. Когда мы верим в тому, что Он сказал нам, Quand nous croyons à ce qu'il nous a déclaré, и мы видим, что в Писании, в Библии, et nous voyons dans les что Écritures оно dans la так и Bible, есть, et que c'est cela, то мое сердце открывается больше. mon cœur s'ouvre plus. И я начинаю то, что я читаю, Et je commence par rapport à ce que je lus, впускать, de le faire rentrer, впускать внутри себя. de le faire rentrer à l'intérieur de moi. И соглашаться с этим. Et je me mets en accord avec ça. Амен. Amen. То есть я пускаю то, что Христос говорил. Et je permets de rentrer en moi ce que Jésus-Christ a И déclaré. я соглашаюсь. Вот как вера. То есть и я соглашаюсь, что Иисус, ты сказал так. Да, Je me mets en мое accord. сердце соглашается. Jésus, tu as déclaré comme ça et mon cœur s'accorde. И таким образом Et de cette façon, моя вера, ma foi моя она se укрепляется. fortifie. Я верю Богу, да. Je crois en Dieu, oui. Но я верю тому, что Бог сказал на самом Mais деле. je crois en réalité ce que Dieu И a dit. верю я тому, что Он сказал, я верю Ему. En croyant en ce qu'il a déclaré, je crois en lui. И если у нас с тобой очень хорошие отношения, очень доверительные отношения, Si nous avons une bonne relation, toi et moi, и ты знаешь об этом, et tu le sais, когда тебе придут скажут, quand on viendra te dire что Приск сказал то, que Prisca он просил тебе, но что тебе сказал то. il t'a demandé ça, il a fait Возможно, ты даже меня не видишь. peut-être tu m'as même pas vu, Но так как mais comme наши отношения с тобой, они такие, что моим словам ты будешь верить. notre relation est telle que les paroles qu'on va te déclarer, Хотя ты меня не видишь, тебе просто передали. on t'a juste Но ты знаешь наши отношения какие, tu connais тебе не tellement нужно de меня relations. видеть, чтобы поверить в это. tu n'as pas besoin de me voir pour croire en Ты ça. веришь этим словам. Tu vas croire ces paroles. Точно как и мы. C'est la même chose que nous. Есть вера, Il est la когда мы foi. вместе. Quand nous sommes ensemble, Но, дорогие, Mais bien-aimés, нам нужно понимать одно. nous devons comprendre une Очень chose. C'est важное. important В нашем следовании за Христом pour nous de marcher après Jésus-Christ. тебе нужно действовать той верой, которая у тебя есть. Tu dois agir avec la foi que tu as. Библия говорит нам, La Bible nous déclare праведник, le juste, а ты праведник. et tu es juste. Ты не грешник. Tu n'es pas le Ты pécheur. праведник. Tu es le juste. Ты праведник. Tu es le Ты juste. не грешник. Tu n'es pas Потому что pécheur. Бог оправдал тебя. Parce que Dieu t'a justifié. Амен. Amen. А ты согрешаешь Et или toi, нет? tu pêches ou non? Да, согрешаешь. Oui, tu pêches. Но ты не грешник. Mais tu n'es pas pécheur. Но ты праведник. Mais tu es juste. Который иногда Tu согрешаешь. parfois pêches. Но ты праведник. Mais tu es le juste. У тебя натура другая Tu уже. as une autre nature maintenant. Но бывает, что ты Mais согрешаешь. il arrive que tu pêches. Кто говорит, что мы не согрешаем, он лжец. Et celui qui dit que je ne pêche pas, c'est un menteur. Не я говорю, Библия говорит об C'est этом. pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le déclare. Но мы праведники. Mais nous sommes des justes. Это не отменяет. Cela ne change pas. Я не говорю жить в постоянном и оставаться в этом. Я так не Je ne говорю. dis pas de Мы vivre. говорим, что мы согрешаем, мы люди, мы Les согрешаем. gens, nous péchons parfois. Все мы согрешаем. Nous péchons tous. Но мы праведники. Mais nous sommes des justes. Теперь, будучи праведником, Mais en tant que juste, Библия говорит мне, la Bible me dit, Библия говорит мне, la Bible me dit, конечно, я прошу прощения у bien sûr que Бога. je donne pardon à Если Dieu quand что je не так, pêche. я каюсь, S'il y это a я quelque иду chose qui ne va дальше. pas, je me repens et je continue. Амен. Amen. Ты каешься, ты идешь дальше. Et tu te repens Ты et tu благодаришь continues. Бога, ты идешь дальше. Tu remercies Ты праведник. Continue, tu es И juste. Библия говорит Et la тебе, Bible te что dit праведник, Que le juste,
Nie po prostu wierą. Pas juste par la foi. Своей верой Par sa foi, жив будет. il va vivre. Amen. Amen. Своей верой жив будет. Par sa foi, il vivra. А у тебя уже есть вера, потому что ты уже принял Христа своим сердцем. Mais toi, tu as déjà la foi parce que tu as reçu Jésus-Christ dans ton cœur. И эта вера, Et cette foi она уже достаточна, est assez чтобы получить все, pour recevoir дарованное нам от Бога. tout ce que nous a été donné par Dieu. Амин. Amen. Спасибо, когда есть братья и сестры, которые могут поддержать. Merci quand il y a des frères et de ceux qui peuvent te soutenir. Спасибо, когда есть кто, который может тебя поддержать. Merci quand il y a quelque chose qui Слава peut te Богу, мы soutenir. только рады Gloire à этому. Dieu. Nous sommes contents pour Но ça. твоя вера, Mais ta foi, та, которая у тебя внутри, toi que tu as à l'intérieur, она достаточна. elle est assez. Потому что вера, Parce que la foi, это есть канал, через который чудеса Божьи приходят. c'est le canal par lequel le miracle de Dieu vient. Амин. Amen. Конечно, Бог может и без твоей веры делать чудо, когда Он хочет. Это уже, я говорю, это уже другая тема. Dieu peut faire un miracle sans ta foi. Ça, c'est un Не autre thème. спросив у тебя, верить Ему, не верить Ему. Ne pas demander croire en lui ou ne pas croire en Он lui. может. Il peut. Тогда мы говорим, когда уже о суверенности Бога. Это другая тема. Là, on parle de la souveraineté Если мы de Dieu. говорим C'est un autre thème. исключительно как обычно, есть вера. Et si nous parlons comme d'habitude, il y a la И foi. независимо. Peu Тебе просто importe. канал уже есть. Tu as déjà le canal. И мы можем получить все, абсолютно все, дарованное нам от Бога. Nous pouvons recevoir tout qui nous a été donné par Dieu. А все, что Бог дает, Et tout ce que Dieu donne, всякий дар совершенный. tout don parfait, Амин. Amen. Совершенный означает парфе. То есть, мне лучше не совершенный, как-то парфе лучше, как вы перевести по-другому. Всякий дар... Идеальный, да. On peut dire parfait, idéal. Идеальный. То есть, идеальный в том, что он не плохой, он не... То есть, Idéal du fait qu'il n'est pas mauvais, всякий дар такой don. от Бога приходит. de la sorte vient de la part de Dieu. Другими словами, En d'autres mots, все дарованное от Бога для нас, tout ce qui a été donné par Dieu pour nous оно является совершенным, est parfait, прекрасным. est merveilleux. Плохого нет в том, что Бог даст тебе. Il Такого n'y не a rien будет. de mauvais que Dieu puisse te donner. Просто открой свое сердце. Ouvre seulement ton cœur. Прими. Reçois. Не ищи, у меня будет вера, как у пророка того. Ne cherche pas que je dois avoir la foi comme le prophète là. Non. Твоя вера, Ta твоя. foi, ta foi, Твоя вера, ta foi, твоя вера. ta foi. Как который крохи можешь получить. Qui peut recevoir les miettes. Эта женщина получила крохи Et cette воскресением femme a ребенка. reçu les miettes. Только подумай, такие крохи воскресением ребенка. Qui va donner ses miettes à l'enfant? Понимаете, она крохи получила. Elle a reçu les В miettes виде воскресения ребенка. Понимаете? comme la résurrection de l'enfant. Пусть Бог благословит каждого из Que le нас. Seigneur bénisse chacun d'entre vous. Аминь. Amen. Аллилуйя, воздать Богу славу. Acclamons le Seigneur. Nous sommes побили кормите. Nous avons été nourris. Амен. Amen. Амен. Amen. Я помню, было такое время, которое я был в Англии. Je me rappelle il y a 20 ans quand j'étais en Angleterre И я увидел одну женщину. et j'ai vu une femme. И я ей сказали, Je l'ai dit, я вас люблю. je vous aime. Ну, по-английски, конечно. Mais je l'ai dit en anglais. Я вас люблю. Je vous aime. И она говорит, Et elle m'a dit, а я вас не люблю. et moi je ne vous aime pas. А я говорю, а вы верующий? Je dis que vous êtes chrétienne? Она говорит, да. Je dis oui. А я говорю, я вас люблю. Je dis mais je vous aime. Она мне говорит, а я вас не люблю. Je dis que moi je vous aime pas. Я говорю, как это вы меня не Je dis любите? comment vous m'aimez pas? А вы любите Иисус? Est-ce que vous aimez И Jésus-Christ? она говорит, конечно. Je dis bien sûr. А Иисус любит вас? Est-ce que Jésus vous aime? Она говорит, Je конечно. dis bien sûr. И потом она мне говорит, я ей говорю, Je l'ai dit. а Бог же говорит, что надо любить друг друга. Dieu a dit qu'il faut aimer les uns les autres. Она говорит, да. Je dis oui. Я говорю, а я вас люблю. Et je dis moi je vous aime. А вы меня любите? Est-ce que vous m'aimez? И она задумалась. Et elle s'est mise à réfléchir. И она мне сказала, Elle m'a dit, конечно, bien sûr, я вас люблю. je vous aime. И я понял, Et j'ai compris. много людей не знают откровения. Beaucoup de personnes ne connaissent pas la Она ходит, они révélation. ходят в церкви, Mais ils vont à l'église, но
netu atkrita. Mais il n'y a pas l'ouverture. Kaktiv cerco wchodzisz, Comment tu vas à ty l'église słyszysz gospel każdy et dzień tu entends la parole du i Seigneur ty mnie nie lubisz. et tu m'aimes pas, No kanisa ja tak nie gawarili tak. sûr que je l'ai pas Chyba dit nie comme była smuszona, et pour qu'elle ne soit pas gênée. No ja ponial, Mais j'ai compris że mnoga ludzi que beaucoup de gens nie lubi drugich ludzi. n'aiment pas d'autres personnes. Nada lubić. Il faut A aimer, sobie mój katori surtout nous chodzimy w służenie w qui cerkwi. venons à Molim l'église, sa Bogu. qui prions à Dieu. Amen. Amen. Lubow. L'amour. My должен любить Nous людей. devons aimer les Вы gens. со мной. Vous êtes avec moi. Поэтому она когда поняла это, Et quand elle a compris, она elle a- говорит, yes, Elle dit, oui. of course. Oui. И она меня обнимала. bien sûr, elle m'a embrassé. Я понял, Et j'ai compris. она поняла. Elle a compris. То же самое сегодня я хочу говорить Et la même chose, je о vais dire. слово о десятину. La parole par rapport. Может быть, вы что-то не получили все откровения. Peut-être vous n'avez pas encore reçu la révélation. Но я вам говорю, Mais je vais vous dire. наш брат Шалеман однажды говорил о послушании. Et notre frère Charlemagne, un jour, il a parlé du fait qu'on doit être obéissant. И он говорит о принципе, который Бог дал на Царство Божие. Il a parlé des principes que Dieu a donnés pour le royaume. Это принципы послушания. C'est le principe de l'obéissance. Это послушание это очень важно. L'obéissance est И importante. Бог нам сказал, Dieu nous a dit чтобы мы принесли что-то в его дома. et que nous apportons quelque chose dans sa maison. Амин. Он просто нам говорил. Il nous a dit, Amen. Amen. Я скажу одну историю, которая была в Сарепта. Вы знаете Сарепта? Je dirais une histoire qui était à Sarepta. Сарепта это хорошее место. C'est un bon endroit. И там написано, Et là-bas, il est écrit, и было к нему слово Господне. il avait eu la parole du Seigneur en lui. Стань, Mets-toi debout, пойди vas-y в Сарепту, à Sarepta, Сидонскую, c'est Donsko, и оставайся там. et demeure là-bas. И я повелел там Et j'ai commandé là-bas женщине, une femme, вдове, une veuve кормить тебя. qui va te nourrir. Вы со мной? Vous êtes avec moi? Вы со мной? Vous êtes avec moi? Амен. Amen. Что он сделал? Qu'est-ce qu'il a fait? Он пошел. Il est parti. Послушание. C'est l'obéissance. Амен. Amen. Вы пришли здесь на служение. Vous êtes venu ici au culte? Чего вы пришли сюда? Pourquoi vous êtes venu ici? Послушание. L'obéissance. Вы почувствовали, что мне на служение надо? Tu as senti que je dois aller au culte. Это Бог вам говорит что-то внутри вас. C'est Dieu qui a parlé à l'intérieur de vous. Есть те, которые ходят часто, Ceux qui viennent и есть, souvent, может быть, иногда. il y a parfois qui viennent. Но все равно у них послушание. Gloire à Dieu que vous Они êtes ходят в obéissants. служение, Ils viennent au culte. они хотят давать Богу славу. Il veut donner la gloire Может à быть, Dieu. не было возможно. Peut-être il y avait la Мы не possibilité. судим. Nous sommes Мы всегда рады видеть nous всем. sommes très contents de voir tout le Но monde. это послушание. Mais c'est l'obéissance. Амен. Amen. И что мы видим Et здесь? qu'est-ce que nous voyons ici? Там написано, встань, он пошел в Сарепту, Il dit qu'il s'est mis debout, il est parti. и когда он пришел Et quand il est venu, воротам города, quand il est venu à la porte de la ville, вот там женщина, вдова, il y avait une femme, une veuve, собирает дрова. qui prenait les. И подозвал он ее и сказал, Et il appelait, il a dit, дай мне немного воды donne-moi un peu d'eau. из сосуда напиться. Et donne-moi un peu d'eau pour И boire. пошла она, чтобы взять. Et elle est partie Et on- puiser de l'eau. И он закричал, Et il a crié. и след ей и сказал, Et par la suite, il возьми для меня prend pour moi aussi кусок un morceau хлеба и un morceau de pain руки свой. И хлеба в руки свой. et prend pour moi un morceau de pain. И она сказала, жив Господь. Et elle a dit que le Seigneur soit vivant. Амен. Amen. Жив Господь Бог твой. Que ton Seigneur soit vivant. У меня ничего нету Je n'ai absolument печеного, Qui est а только préparé. есть J'ai seulement горсть муки une partie de la farine и кадки и много масла et beaucoup и d'huile. кувшины. И вот я наберу Et voici, je vais prendre полена и два дрова и пойду и приготовлю это для себя. et je vais aller à la maison, je vais préparer pour soi И для сына моего. et pour mon fils. И съедим это. Et nous allons manger И ça. умрем. Et nous allons Вот mourir. такой жизни такой. Voici Съедим и une vie. умрем. Вот такая жизнь. Но Безнадежный. Безнадежный.
sans espoir la vie. Поэтому есть такие люди, которые безнадежны иногда. Они говорят такие слова, а вы помогите им. Il y a des gens qui sont sans espoir, ils disent, vous aidez-leur. Когда люди говорят такие слова, вы говорите, не говори так. Quand les gens disent comme ça, dis Tu non, ne dis умрешь, pas ça. Tu vas ты не mourir. умрешь. Tu vas pas mourir. У тебя жизнь еще Tu as дальше. encore la vie, tu dois encore continuer. Амен. Amen. Еще дальше. Et par la suite, И сказал ей Илия, не бойся, lui a dit, пойди, сделай, что ты сказала, но прежде из этого сделай небольшое отрезно для меня. et Élie lui dit, ne crains pas, va, fais selon ta parole, seulement fais-moi premièrement de cela un petit gâteau et apporte-le-moi. Принеси мне для себя и для своего сына сделаешь и после. Apporte-le-moi et après tu en feras pour toi et pour ton fils. Это человек Божий сказал. Et c'est l'homme de Dieu qui a dit И cela. что мы видим, эта Et женщина qu'est-ce que nous сделала? voyons? Cette femme a fait, Она сказала, elle a она dit, пошла elle est partie и сделала. et elle a fait. Амен. Ибо так говорит Господь, Бог Израилев. Мука в катке не истощится, и масло в ковшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на земле. Амен. Car ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, le pot de farine ne s'épuisera pas et la cruche d'huile ne manquera pas jusqu'au jour où l'Éternel donnera de la pluie sur la surface de la terre. И пошла она и сделала так, как сказал Илья. Et elle s'en alla, elle fit selon la parole d'Élie. И кормилась она, и он, и дом ее нисколько времени, и мука катки не истощилась, и масло в кувшине не убивало по слову Господу, который он изрек через Илью. Et elle mangea, et lui et sa maison toute une année, et le pot de farine ne s'épuisa pas, et la cruche d'huile ne manqua pas, selon la parole de l'Éternel qu'il avait dite par Élie. Так что мы видим здесь послушание. Et nous voyons ici l'obéissance. Кто-то приходит к тебе, кричит на тебе еще, Quelqu'un vient vers toi, il crie encore sur и toi. говорит тебе, дай мне, Il dit, donne-moi, сначала мне, donne-moi d'abord. абе я умру, если мы поем, дай Il мне. dit, je vais mourir si on te donne. Il dit, Мы donne-moi. видим послушание. Nous voyons l'obéissance. Братья и сестры, это послушание, это хороший принцип. Bien, frères et sœurs, l'obéissance était un bon principe. Особенно, когда мы в Дом Божий приходим, Surtout quand nous venons dans la maison de задавай Dieu, вопрос. nous nous posons des Я questions. прихожу к Дому Je Божий. viens dans la maison de Dieu. Господь, дай мне, что мне дать? Seigneur, qu'est-ce que je dois Что я могу дать? Qu'est-ce que je peux Потому donner? что Бог сказал, Dieu a dit чтобы мы принесли в Дом que Божий. nous apportons dans la maison du Он говорит, Dieu, принеси десятину и приношения. apporter la dîme. И et мы сейчас, это послушание сейчас будет заниматься к нам. Et c'est l'obéissance qu'il faut. Поэтому послушание Voilà pourquoi l'obéissance, это одно из вещами, c'est une de ces choses которые Бог ждет от que нас. Dieu attend de notre Немного part. послушания. Et nous devons être Чтобы это было как наша obéissants. жизнь. Que ça soit notre Я в vie. Дом Божий пойду, J'irai dans la maison de Dieu. обязательно что-то. Je dois prendre quelque Господь, chose avec даже moi. немного, который у меня есть. Même un peu de ce que j'ai. Но я принесу Mais je vais Господу. apporter au Seigneur. Amen. Amen. Помогите мне, пожалуйста, братья и Aidez-moi сестры. à apporter Амен. Amen. Немного, но мы принесем Господу. un peu, mais nous allons apporter au Seigneur. Амен. Amen. То, что Бог нам говорит. Ce que Dieu nous a dit. Поэтому то, что вы приготовили сейчас, Tout ce que vous avez préparé, давай maintenant, принесем Господу. nous allons apporter au Seigneur. И я думаю, что Et je pense que Бог смотрит на сердце каждого из нас. Dieu regarde au cœur de chacun d'entre nous. Амен. Amen. И Он всегда Il довольный, est toujours joyeux когда у вас есть, вы принесете что-то к Нему. quand nous apportons quelque chose. Амен. Amen. Господь, мы благодарим Тебя. Сеньор, мы Тебя Можно благодарим. принести Господом. Апостол Амен. С Божий. радостью. Au Seigneur avec И если у joie. вас нет, вы говорите, Господь, я помоги мне на следующий раз. Si vous n'avez rien dit au Seigneur, Я хочу aidez-moi la это prochaine делать. fois. Et j'aimerais Я хочу, чтобы participer. это была моя жизнь. J'aimerais que ce soit ma vie. Амен. Вы Amen. можете, я вам говорю, вы можете. Je dis vous pouvez. Иногда мы говорим, ну я не могу. Parfois nous disons je ne peux pas. Но вы можете. Vous pouvez. Вы можете войти. Поэтому один принцип царства Un principe du royaume, давать.
C'est donner. Davat. Donner. Amen. Amen. Поэтому Бог нам, Он всегда говорит в наше сердце, надо давать, Je дорогая. dis toujours dans notre cœur, il faut donner. Надо давать. Il faut donner. Научи давать. Apprends à donner. И мы научимся потихонечку. nous allons apprendre. Amen. Amen. Потому что это здесь место, где мы, Бог нас учит нас. Et ça, c'est un endroit que Dieu nous enseigne. Когда у вас день рождения, Quand vous avez un люди anniversaire, пришли в ваш дом, les gens sont venus chez vous à la и maison. не одно подарки. Juste pas de cadeaux. Думаю, что- И люди пришли, покушали. Ils sont venus, ils ont И mangé. ни одного подарки. Et personne n'a donné un Вы cadeau. скажете, Tu dirais, вы скажете, vous direz, comment? Вы говорите, ничего страшного. Je dis, c'est pas grave. Мы пришли к дому Господу. Nous sommes venus dans la maison. du Господь, мы Seigneur. принесли Тебе приношение Seigneur, nous t'avons apporté nos offrandes и десятину. et nos dîmes. Благослови нас. Bénis-nous. Благослови всех, которые дали. Bénis tous ceux qui ont И donné те, которые не имели. et tous ceux qui n'ont pas eu. Те, которые даже которые еще не открыты еще. Et ceux pour lesquels n'ont pas encore la Но révélation. Ты открой. Mais tu vas révéler. Спасибо, Господь. Merci Seigneur. Благослови нас. Bénis-nous. Во имя Au nom de Иисуса. Jésus-Christ. Amen. Amen. Воздайте Ему со славу. Воздайте Ему со Acclamons et славу. donnons toute la gloire. Аллилуйя! Alléluia. Господь, благодарим за это слово, за это собрание. Я молюсь за каждого из нас, кто были сегодня, и те, которые больше не смогли быть Pour cette parole, по тем pour ce или иным culte, причинам. pour ceux qui étaient là, pour ceux qui n'étaient pas Господь là. Бог, помоги каждому из нас Seigneur, aide chacun d'entre в nous своей вере dans sa foi, укрепляться, de se fortifier, утверждаться, d'être confirmé, укрепляться в своих отношениях личных с Тобою. d'être fortifié dans la relation personnelle avec toi. Спасибо, что мы церковь, Merci que nous sommes мы l'Église, Твое тело, nous sommes ton corps и мы et вместе. nous sommes ensemble. Да, Господь, Oui, Seigneur, как ветви на лозе. et comme une branche sur un tronc d'arbre, Да, Господь Бог, oui, Seigneur, мы вместе nous sommes на ensemble. лозе. Nous sommes И мы ensemble. sur la питаемся от Тебя. branche. Et nous nourrissons Спасибо de toi. Тебе, Господь Бог. Merci, Seigneur Dieu. Спасибо за жизнь, которую мы имеем в Тебе. Merci pour la vie que nous avons en toi. Победоносную. La vie victorieuse. Спасибо за Твое исцеление. Merci pour ta guérison. За Твою победу в жизни каждого из victoire нас. dans la vie de chacun Спасибо за оправдание. Merci pour la О, justification. Господь, спасибо за Твою благость, любовь. Oh Seigneur, merci. Спасибо, pour Бог, ta за grâce et благодать, ton которую, amour. Боже, мы спасены, которую побеждаем, Господь. Par ta grâce, nous sommes sauvés Спасибо et nous Тебе, avons la Господь. victoire. Merci, Seigneur. Величаем имя Твое, Nous прославляем élevons Тебя, ton nom. Господь. Nous te Ты glorifions. добр и Ты прекрасен к Tu es нам. bon et tu es Ты merveilleux. добр и Ты прекрасен к нам. Tu es bon et tu Ты es добр merveilleux. и Ты прекрасен к Tu es каждому bon из et нас. tu es merveilleux envers chacun Аллилуйя. d'entre nous. Alléluia. О, Господь. Oh Seigneur, Я благословляю Твой народ. je bénis ton peuple. Благослови, Боже, всю следующую неделю. Bénis toute la semaine. Провозглашаю, Господь, Твое Je водительство, déclare ta Твою conduite, защиту и безопасность, ta Твою protection. охрану, Господь. Провозглашаю, Господь, Je déclare Твою победу, ta victoire. Твое устройство в наших домах, в нашей жизни, в нашей учебе. Каждый, везде, Господь, Chacun part. Твое устройство. Аллилуйя. Аллилуйя. Alléluia. Амен. Amen. Амен. Amen. Дайте Богу славу. Acclamons pour Аллилуйя. le Seigneur. Аллилуйя. Alléluia. Слава Богу. Gloire à Dieu. Слава Богу. Gloire à Dieu. Итак, дорогие братья и Et сестры, bien-aimés, пусть Бог хранит всех нас que le Seigneur nous protège с миром avec la Божьим. paix de Dieu.